Զնարդիլիկաշտա բազնգաուտ նբստեր սավգատ սաութիմակոնքում էյֆիր ինվորմացիոն ռաղդաբոն ստուդի գբարատ հիրին ռայդյան ոլսը բրթայր աղդը սայրակ դարդի մատıl. Ravdıstoy xurs xəstun səttədinat. Sımazaltda vağdırsıdnə Respublikaya qalxannadı ministradıl duvun fonds azısı xəstəsitən. Dua əfsəmərun bəstə təxsən xəlaraduna xastətə. Abun artsa xadəmnə sankənin sə Respublikasın dizini bun. دست دیناد دومنته خست کنن اما فد بلزای خیبا قانن ولوت کن و ورته مینیستراد سیت ام بستکتم. سرازلا وک خسته افسدتون تا آبون سخسکوتوی انتشجنه امرافدستوی خورس خستون ستدینات بانسان کت پرزیدنت بیبلت آناتولی افسدتون آخر ترستجم و دون وقت سدست نبستق اقناد مینیسترادل دون فونز از سخسته ستن افسدتون служба گنجتن س برگ بونت خی آبون بیر آدم بافند درار فکنن سیخ سند نیسن کورتر. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав для проведения показных занятий готов. Исполняющий обязанности министра обороны генерал-лейтенант Гасеев. افسدتون آخر تواخدر سدستن ریسپوبلیکای قاقناد مینیسترادل آتساز دوون فونزا زکه خست کنه ویتستن خوصاری رستون افسدتون تن رار فکنن اما تسچه مازالت خاد رایسن من ریسپوبلیکا مرسدست دیریگاتسی تا و رئیسی فدراسی آبخاز اما دانیتسک آدمون ریسپوبلیکتای ابون ودون راز زارسی مپالیگون نخستون دل خیت در آفتستوی ست تاکتیکون اما فیزیکون ست تدینات آخر گنن توخت سد ارتم مینوت برد سوت سرستج پالیگون سد اکتیون اما سمدیسون نخملاود افسدتون مانیوور تمارافدست آخرادون سنتر بارس خستون تدر افسدتون آخرتم لمبنگ یخوس دارتن بسته ول در کمانداگنگ بیبلت آناتولی وی بانستان کتا قاقن ناد مینیستراد افسدتون تا ابون سراز لوک خسته انتش جنای کیس خست کتوی اما کیراف دستوی خورس خستون ستدزینات. Команда выполняется четко, задачи ставятся абсолютно понятно. Личный состав выполняет свои задачи уверенно. Цели поражаются. И что радует, практически со всех видов оружия цели были поражены. افسدتون служба گنج تیمه خستون ستدزینا درافدستا بیبلت آناتولی در وی دسن آرخای تا آل خوز خطنگار زیدر اما میل مرست زوین خستایس کنک کتا نخملا وجه. واجد تخسن و دانیتسک آدمون ریسپوبلیکای قاقن ناد مینیستر ولادیمیر کونونوف در وی فتساخاتیس نا ریسپوبلیکای امایتال من ترازر تا ژورنالیستن استایبانوسان کتا نفستون تا پروفیسیونالیسم ایون خاصای و خستون تا آخر ترستجراف دستوی سخورس ستدزینات. Можно смело оценить на отлично и хочу сказать действительно достойно. Я наблюдал стрельбу и тех ребят, которые сегодня здесь работали, действительно с такой интенсивностью и скоростью работы молодцы попадают в цель, причем малый расход боеприпасов идет достойно. Армия не хуже стала, обстановка не хуже, еще лучше. Значит, в республике можно спать более спокойно и спокойно смотреть в завтрашнее будущее. Ребята достойно умеют воевать. آبون زارتسم پالیگون قصدست ارمستنم گوته گرختنه فلمان ریسپوبلیکای قاقناد مینیسترادل دوون فونزا زخست ستن آرفاین خسته در افسمرون آبخازاق ریسپوبلیکای قاقناد مینیستر فتساخدی و بیسلان سفیجبا زاختا نفسادن دارترن تستتا اما بانوسان کوتا اخصص گونن کیودزن خوصار ایرستو نفساد مینورده آبخاز ریسپوبلیکای خد بارزیناد نسان کنن برگ بانو مازالت خایات کرایسی کوی وی. Я думаю, что поддержка найдется у руководства Республики Южная Осетия и Абхазии между двумя министрами. У нас в этом году планируется 30 сентября у нас в Абхазии провести парад, связанный с 25-летием Победы, нашей Победы. И хотим мы пригласить пешую колонну военнослужащих Республики Южная Осетия. برگ بونو مازال فسته واجد فخطوی بدرونگ بیسمه. کوزات دراسات اختجونی خریبات آرنولد اینفورماسیون رو وقت آبون. آبون افسمرون آرسا خادم نسانکنن سر ریسپوبلیکا سندیزنه بون و دون سبارتا اما سری بارزیناد سرل توخمک و راله ودسته و سفارس راخص دسته آخا ماور ماچی و دیس و سا آدم تا سیخ سن ایرد در. İristonu qaytar fırtta saqabatır zinadı malak zinaday nom xasan feste masa abundur misiniz?
Artsakh Saribardzinad amaxad Bardzinad Saril toxta Somikhag amandar nasite minvertima qabat ray toxguttu İrun barxion tadar و دو مخ ما ارتدست کد ایرستون قبول تا اما فستم آز دختست کد خخون قراباخ اقاق فرتا افت زرتوی آس بسته آدم ایرو لپوتت خیم راگه فستم در نواد افتانومونو بلاس اما خخون قراباخن و دیس انگوم خلار زیناد باستینت تا و دو نیرس کد توی سکر دیمه فلوی اما ندیلیگاتی تا آرخ صدست کر دیمه Народ Южной Осетии и Нагорного Карабаха объединяет некая общность исторических судеб. В чем она состоит? Точно так же, как и мы, армяноязычное население Нагорного Карабаха, такой же трудолюбивый и, что самое главное, это свободолюбивый народ. Точно так же на протяжении своей многовековой истории этот народ подвергался дискриминации, подвергался ущемлению по национальному признаку. Их лишали права на самоопределение, казалось бы, при том, что это неотъемлемое право, которое зафиксировано в международном праве. استعماست کرون آرتاخ آدم ارگوم استرد توی سبار تمخد باردیناد سرل آت بسته بیر انوست سرن سومی خاگادم یو سایست دورون سفد التزخ سفد بسته فلایمی فرستاده دونرت کگاماز ساویت تو خیتاواد وی آلورتا آذربایجان سکونمه و ما خصایفون زاز فسته خخون قراباخ آدمونا فرا خواستوی وی سکونده رخیزنت خی افتراید تا آت دو ریسپوبلیکات خسن نخملود کتر صابر ارمستر یومی فرستاده نوت برامازم В сентябре 1991 года армяне Нагорного Карабаха вынуждены были провести уже референдум, где путем свободного волеизъявления около 99% принявших участие, в референдуме проголосовали за независимость, полную независимость Нагорно-Карабахской республики. Вот. Была принята декларация независимости и провозглашена Нагорно-Карабахская республика. Мы, вообще-то это как-то очень интересно, цепочкой прошло. Сентябрь у нас знаменательная дата, и у нас 20 сентября, и чуть раньше в Абхазии, и в Тирасполе, как и в Приднестровской Молдавской республике, и в Карабахе опять-таки сентябрь. Значит, хороший для нас месяц. آرتاخ آدم سبارت امسری باردیناد سرل توخ مکرال ودسته و سفارس راحت دسته آخم وور ماچی ودیس و صادم تا و دو نخسن ایرت تدر اما کد ایرستون دو خایدر اندق داور ودیس خوصار گرز امسگات تامقل و در خصم فزن دسته سومی خاگادم ما فتسک بارخیون تا ودسته ارمستر دوون فاراست لبویه فلسقا باتر زیناد املک زینادای نوم خسته فیست امسا بوندر مسنز نلب بوتا ساخسار زینادت خی خورزخچ نرسدسته آلس بسته و در خستون خورزختی قگاگن سایو خای سامالت فسته و دون نومه را خود دوونکتا سورت دویسن سرتتم Наши ребята там все полегли. И сказать, что они просто были убиты в спину, бежали вдогонку, нет. Они покрыли себя, свое имя, свой народ неувядаемой славой. Это не громкие слова. Я вам хочу сейчас привести некоторые оценки армянских однополчан или братьев по оружию, как хотите, вот, которые они высказали в адрес наших добровольцев. Знаменитый Мирза Абаев, который в одиночку отбил 5 танков и 23 БМП, это просто какая-то запредельная отвага. Не укладывается в голове, как один человек может такое сделать. Или Юрий Гусов, еще один парень, у меня отмечен тоже его фамилия, вдвоем пленили 90 азербайджанских боевиков. آبون خخون قراباخ آرتاخ لو دو رستفنداگل یعن بستکتا آرازند سفیدن اما نفچنگ آخصفتای تاونز رازمه و دو نرنه سسون بون رسود قزنگ اما آمونچندر کوزنیس وی چید خوتریگینا لوخت زنبولاد کستایی دا انفرماتون راوخت آبون
Արցախը Ադամսա Ռեսպուբլիկասն դիձենը բուն կայնստան կանեն սոյսետեն նբստե պրեզիդենտ Բիբլթա Անատոլի արվե թիլարվստա ասը բստե պրեզիդենտ Բակո Սակյանը նոմլ։ Նբստե կուղտերյու գադնա Ադամը մխինում այ արվե նխստեմը յուլ խոզդեր ֆենդյեք տեզաղն Արցախը Ադամն։ Նդուը Ադամը յուքենը յու միագ իստորիուն қысմətը մմən նվս իս նա ախաստը դարտր դար կայֆիդար կենզստը ծիչն Բակո Սակոեֆր դավան ստե պատու Ռեսպուբլիկա Ադամն դարզաղն անեն իրզինատ սաբր Ադամը անտստը ֆենդյեք թե զրդավ արվե թիլը։ Ասıt sıçın börek bunu tıxay na parlamenta Serdar Gasite Pyotrder arfetil arvista Artsakh Respublikaya Nasyon ambırdı Serdar Ashod Gulan'ın numel. Дартарханами информацион равахт. В России Федерация Хусари Ростонова Лватконама Хазбарджи Минаваргасита Знаур Хадрайста Байгун Нациета Организации Ама Ас Организация Дасинада Совета в России Федерации Адзуху Минавар Виталий Чуркин номеран конференции. Хусари Ростона Адам Катариттер Сезер Дылдарзыста Ацыстыр дипломата Рухсном. Ирон Адамы Тохама Растина Дунима Кайхацакута Ойтахай Виталий Чуркин Я Амалата Фаста Хурзах ченерсед набесте ювел стырдар патсахадон хурзахай. قام خست سوی قارمگنم پریبورتای پیدا کننه ابد دومنته. آرخ اداس زیناد فتکوی تقاقت کی نفسونز و یرکن فوتبالیسم هم گسکتا رادون خات والوتکون وافرت مینیسترات سیده اما فزخس امبستکته. На Республика Ваваткунуварт министрад радун хат фадзахсанин бастакта самай газай qarmganam priburtay paydo kanani rastaji qoqqat sawi adostinod nurmatam. Asaz raydanay abunma na Республика xudik kanan gazay nim bastakta faqastasta ast xotdim. Fildar xatuman ya khusagvay texnika adostinod fatkoyta akhast kayna savan suway. Samay xudik kanan gaz ventilasyon ama fazdak savan kanaltay attama khiza wayta khaywdun as sal dar khat qamat sawi sirdag. Wavatkunuvart kushtet fadzakhstat نقوس کد ندارم که نسخ خست کنم و تا سینات خستم کد نخی آفتن یه وقت سادمت ساردن در. Вентиляционные каналы ежегодно должны осматриваться. Для этого есть организация, созданная организация в Южной Осетии, которая плотно работает с администрацией города Цхинвал и по заявкам очищает ветканалы. В любом случае, если есть малейшее подозрение любого гражданина насчет своей квартиры, он может обратиться или в ГУП МЧС, или прямо в дежурный частный МЧС Республики Южная Осетия. Мы оперативно вышлем сотрудников, которые проверят и очистят вентиляционный канал. فاترت ایول اداس در قارمگنن النماد سوه سنترالون قارمگنن سیستیمم فعلی بایو کنن رستجه و ترر با خونن قوه سپیسیالیستم گازای پریبورت اورن رستجه تا انمن قوهگو و اکسپلاتاسی و گورد زونن. В течение суток любое помещение должно проветриваться минимум 2 раза. Газовое оборудование, еще раз говорю, их нельзя подключать к вентиляционным каналам. Вент-каналы в каждой квартире имеют 2 выхода. Ни в коем случае нельзя оба блокировать. Во многих домах их подключают к одной системе, что категорически запрещается. Вент-канал должен работать. Если вент-канал не работает, помещение должно проветриваться. و میول دایما نیم بستک تسبست خیت اما فاتیرتا قارم کننس آل خزون الکترونون پلیتکتای زردل دارن قوی اما ودونن ایوی نوازن کینای خزارای اتمراخیزگیم نیگنن امسا ایستمایرم برزم ویدر و من اموی ارکان زنگسی ورسمه. Обогреватель должен выдавать тепло. Если у него этих условий не будет, то, естественно же, температура увеличивается и происходит обычный взрыв. Разрыв радиатора с последующим возгоранием. При уходе из квартиры надо тщательно проверить все электроприборы, газовые, нагревательные электроприборы. То же самое, когда вечером или после работы, после школы в квартиру заходят, обычно старшие должны в первую очередь убедиться, что в квартире нет запаха гари или же просто-напросто газа. Если есть малейшее подозрение, ни в коем случае не включать любые электроприборы, что может дать искру
что способствует воспламенению, сразу же проветрить квартиру и позвонить в соответствующие службы. Хусарира сунувават кунаварт администрации днем бастактан сама эхаст кануй قرم گنن بریبورتای پایدا کنن اپد دومنته در که 2000 سایت تا گاز کسای در قزه و دوست یا تای فزورود و وقت کونوارت سلوجبم آخم نومرتل سده دوادس کنن تا گازای ایفتون کنن سلوجبم و دونن تا سنومرو سده سپار اما ود دون رستگل رباط سوزست خسمم وزر دولون لون کنم سمای اخست کنات و وقت کونوارت کوشته فزخستم اما فد بلزای باخیزات و خی اما وی وخصادمت سارد اما انانیز زیناد تدت روزایی کات الکساندر اینفورماسون را وقت آبون Аллен Бастаджи Хастеру самай истесам марта хад Райса в России Федерации вахса президенту навзерстете. Пан Санерсед абун Республика Ветеранта в Россия гмина Барат ама Руссотрудничество мина вертефим балдерестеджи. Асы ахшча qottagman Республика Серджи Түрдеген балуна хаст кейс уманов дисanud намацхасе газаты Елена. На Республика Ветеранта в России Минаварат Амар Россотрудничество Минаварта Феймбалдена Хастсадис в России Федерации президента Севзерстета ЮАЮ Уагаварта Фадел Ацбун Надамандару Несанюагджен Уманама Ростарертаз Разма Надуа Бастехсам Бафестерсет Базерт Амцади Сама Интеграции Фадел в России Унада Месабердинат Амансудинада Гарант в Магασκан Нала Адаймаджи Хастеру Самаер Бацава Амахадрайса Асевзер. Должны принять необходимые меры с нашей стороны, чтобы выборы в нашей республике прошли на должном уровне. Учитывая наши связи с Россией, что только сильная Россия может быть гарантом для нашей республики, мы, дорогие ветераны, должны приложить все усилия к тому, чтобы не допустить срыва выборов в нашей республике. И нам, как представителям старшего поколения, которые умудренный, у большинства есть умудренный опыт в жизни, нам необходимо вести разъяснительную работу среди населения, особенно среди молодого поколения, о значении предстоящих выборов президента Российской Федерации как для самой России, так и для нашей республики. И призывать их прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата, который поведет Россию к дальнейшим успехам и росту ее авторитета в мире. Финбалдерастаджи ветеранты Базунга Кутты в России президента Бенат Мачица удун кандидатуратима. Кудбан Санчинда уду Магаскана Республика Уэсабун. Пойгум Вадзанис Артендасов Зоран Фададжи. Мы ожидаем, что будут значительные попытки вмешательства в выборную кампанию. Мы от этого должны защититься главным образом тем, что прийти на выборы и проголосовать. Около 90% населения Южной Осетии это также граждане Российской Федерации. И вы, как граждане Российской Федерации, не только имеете право, а просто обязаны по Конституции Российской Федерации прийти и выбрать руководителя Российской Федерации. Кого вы считаете нужным в соответствии с вашим взглядом на жизнь, политическими предпочтениями. Кудзуна Мофтамайна Республика Саржитан Сабарак Фалдархайсты в Россию Гамбастакта. Ама умагаска Алчи Дархашчану Самай Уэцабун Арбот Самам Взорам Фотгутам. Ама Калас Роттам Отсы кандидат Тайсаюан. Взарсыта Куду Россия Офтан Нихсан Адуцорды Дарсты Ахшиакцау. Ама умагаска Отсы Хоттагма Кудфанды Цастай Касаннай. Отсы Форсыл Ламбанак Дзертуй Абуну Россия Зона Дама Культура Центр Марбот Савагадам. Удунар Ситысты Нимбастактам. Самайца Алчидар استسم مرت خواهد رایستا افزرست کمپانیه. گزاته ایلینا کزی تازمت اینفرماسیون را اختابون. وارزون زیناد رای گرم بسته اما الفن بلای ارزمه آخمیر تلبنته افدستر سدسته سوالت تکسته. گستایق واسطه و کاکسکولای نفگنن استودی قوملگنی نکتن و درادون رافدست. آخر زوتما باسط تکود توی کنسرتر سا آرخایدن آیوا دورجت اردگایم بلون آرخ کهرست و من نفدیسن و دنوات خسه گوتا تایلونه در. Arvel az dar kostayqa ve astav kakskolayın efkanin studi qomilgani naktabasa tekanins ravdestetem. Axam ravdest abonu donan wet xinval rayonu administrasiyi bastıxay. Hemen sangundirtsit fide bastaqa qancıtı barak bombam. Ravdest mesivallata sınıfta basata kottoy ve donudeste alet imetel al xuzunamat simedison. Sakostet studi qomilgani nakta ravdestoy savarzun zinadray guram bastam amen alfan bulay erzvem. Vystavka mesnov kottoni tekhema. آخرگان آساختا جاخ نفتادم میش نفکانود. ما از نفکتون چسک
آسین تراخیزم میتوارم خجارت تا گریشه تا میتته از من بسنف کدوم مجاجت خامتن بیروارسم از آواز در رایسن آش گونگورس خواهد آواز کنن در من در خزون نفتا آش از تنگ در نف کنن مین بلده پورتریت ارز در اسنف کنن از تا منه و رافدستون چیز که خخت فستیه ما jak snufkot dat من نخور کنن زختا شتویا آخاتستم گونگورس ما نفکنه گونگورس ما Костой қава аставкак сколай невгенен студия ахоркане эссет севаллоне. Воду нахсани сахам такасы та асы хаххал нридеген равзарстой сасон боне дестниад. Сакурдия трайхаланан сene خواستکنه асы студия кухтаривеккene гирестоне адамон невгене геберат барис. ومن يقوم الجنينك تا آرخ رايسنس خياد ريسبوبليكيان التياتس فيستيفال تا امرافدست تا ارغانيزاسي گندر سوى ومدر. اما سنكتاري تروي خورزنتست. راج درو دست سوچه اما ورسي اینک ارتخ سن باساخستوی دکاک بناد. زاختو نفتمینم کسترتر ایس نخی پروگراما خیستر سولتن تا اندر پروگراما اما من وقتا بنود اس نفتا کشتا دون ارتك اگر فبرال ما باشد تکوت دین زاشید نیکاتی چیز ما این نتتا учебный процесс, учебный нефтечист, постановка-то, умис натюрморта, умис композиция-то, эндертеймент, удор нарахаста, мабон нефтеровдиста. Вала нави кусам алапат тогылдар. Ама свалата тахчерой гондесте, розматерненч, мешколаты, мидаг бират алапли бисвалата. مازال کرون واجد عرفه اما بوزنج نخسته زاختوی رافدست ارگانیزاتر تن آخر زوت ما باست تکوتوی برک بونون کنسرت در بودت آلونا باگات عزیز اینفرماسیون را واقع اینفرماسیون را واقع در ترکن سپورت خبرته نیم بستک جیگولات سرمتسی زنگش تنگی سویتون سدیس دو وقت چمپیون گبرات روسلان افدای فونز از یوبیلیتن یرستوالاخی زاو و ایتخینن فیقوسن کود تاول در دستنت سپورتیون سکولای دیرکتر تبلت گاملت ترینر کسبیت اینال کدبانسان کود افتمای کد یقومل گنینا جواز افدای 7 کیلوگرم و تر تورنیر کی نومل ودوی استای 5 کیلوگرم وزن کاتگوری که خسد و مگس کس فند کود توی آس وزن ایرس کنن دو ایستن سرمت فینن کود تا دو سده 90 کیلوگرم برک کنن اما باطاق استافت ساق بناد اما وکرون بتن بازونگه کندستم دون فتسگن فیورال نبسته بونغده برک کنن تیمه Знавр району Дзени Сивгас эстуал дефакармат бунай сепарах севе ю градус Сивгас эсту Дзени Зав району дервал дефакармат бунай дува севе дува градус вазал ахам бунгаду Дзени Сквай сай дервал дефакармат бунай ртех севе дува градус вазал Ленингур району Деривгас эстуал дефакармат бунай ртех севе ю градус вазал ахам бунгаду Дзени на республика столица Цхинвалы дервал дефакармат бунай сепар ах севе 0 градус آخام دستنه اینفرماسیون службе басата гундермеджете албундерне сар 12 خورس خبر تفت اما نرادون فیلم بالد می افیره